50 languages. 33 33. 33. در ایستگاه قطار À la gare. À la gare. قطار بعدی به برلین چه موقع می رود؟ Quand part le prochain train pour Berlin? Quand part le prochain train pour Berlin? قطار بعدی به پاریس چه موقع می رود؟ Quand part le prochain train pour Paris? Quand part le prochain train pour Paris? قطار بعدی به لندن چه موقع می رود؟ Quand part le prochain train pour Londres? Quand part le prochain train pour Londres? قطار ورشو ساعت چند حرکت می کند؟ À quelle heure part le train pour Varsovie? À quelle heure part le train pour Varsovie? قطار استکهلم ساعت چند حرکت می کند؟ À quelle heure part le train pour Stockholm? À quelle heure part le train pour Stockholm? قطار بوداپست ساعت چند حرکت می کند؟ À quelle heure part le train pour Budapest? À quelle heure part le train pour Budapest? من یک بلیط برای مادرید می خواهم. Je voudrais un billet pour Madrid. Je voudrais un billet pour Madrid. من یک بلیط برای پراگ می خواهم. Je voudrais un billet pour Prague. Je voudrais un billet pour Prague. من یک بلیط برای برن می خواهم. Je voudrais un billet pour Berne. Je voudrais un billet pour Berne. قطار چه موقع به وین می رسد؟ Quand est-ce que le train arrive à Vienne? Quand est-ce que le train arrive à Vienne? قطار چه موقع به مسکو می رسد؟ Quand est-ce que le train arrive à Moscou? Quand est-ce que le train arrive à Moscou? قطار چه موقع به آمستردام می رسد؟ Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? باید قطار را عوض کنم؟ Est-ce que je dois changer de train? Est-ce que je dois changer de train? قطار از کدام سکو حرکت می کند؟ De quel quai part le train? De quel quai part le train? آیا قطار کوپه خواب دارد؟ Y a-t-il un wagon-lit dans le train? Y a-t-il une voiture-lit dans le train? من تنها بلیت رفت به بروکسل را می خواهم. Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. من یک بلیت برگشت به کوپنهاگ می خواهم. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. قیمت بلیت در قطار با کوپه خواب چند است؟ Combien coûte une place en wagon-lit? Combien coûte une place en voiture-lit?